ময়মনসিংহ কারগুজারি শুনতেছি আমরা এখন। চার জেলা মোমেনশাহী, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা। মোট ওলামা হজরতের সংখ্যা 24,106 জন। দ্বিতীয় সাল লাগানো ওলামা হজরতের সংখ্যা 4 জন। সাল লাগানেওয়ালা ওলামা হজরতের সংখ্যা 156 জন। এনাদের মধ্যে সালানা ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা ওলামা হজরত 51 জন। 4 মাস লাগানেওয়ালা ওলামা হজরতের সংখ্যা 74 জন। এনাদের মধ্যে সালানা ওয়াক্ত লাগান 30 জন। চিল্লা লাগানেওয়ালা ওলামা হজরতের সংখ্যা 206 জন। এনাদের মধ্যে সালানা ওয়াক্ত লাগান 29 জন। ইন্ডিয়া থেকে 2 মাস নিজামুদ্দিনে লাগানেওয়ালা ওলামা হজরত আমাদের নাই। 4 মাস লাগানেওয়ালা সাথীর সংখ্যা 11,710 জন। এনাদের মধ্যে প্রতি বছর 4 মাস লাগান 205 জন। আর প্রতি বছর চিল্লা লাগান 3,747 জন। চিল্লা দেনেওয়ালা সাথীর সংখ্যা 38,799 জন। এনাদের মধ্যে সালানা চিল্লা দেন 4,296 জন। চিল্লা লাগানেওয়ালা মাস্তুরাতের সংখ্যা 668 জন। 10 দিন লাগানেওয়ালা মাস্তুরাতের সংখ্যা 1,244 জন। 3 দিন লাগানেওয়ালা মাস্তুরাতের সংখ্যা 5,575 জন। সাপ্তাহিক তালিমের সংখ্যা গত বছর ছিল 346টি, এই বছর 363টি। 6 মাসিক মুজাকারার সংখ্যা 53টি। মোট মহল্লা বা এলাকার সংখ্যা 12,971। মোট হালকা 1,275। মোট জামে মসজিদের সংখ্যা 26,081টি। মোট পাঞ্জেগানার সংখ্যা 812টি। মোট মক্তবের সংখ্যা বিগত বৎসর ছিল 8,165, এই বৎসর আছে 7,537টি। মোট সবগুজারি 27টি, এর মধ্যে হায়াতুস সাহাবা হয় 17টিতে। साल वाले उलमा हजरात 156 हैं और शब गुजारी के मकामात 27 हैं और हयातुस सहाबा सिर्फ 17 जगह हो रही, यानी 10 जगह पर हयातुस सहाबा नहीं हो रही। क्या वजह है इसकी? इसी तरह महाना मस्जिद वार जोड़ 315 हैं और उनमें से 112 में हयातुस सहाबा हो रही, यानी 40% ही हो रही, सिर्फ 60% नहीं है। क्या वजह है इसकी? বলতেছেন সাল লাগানো ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা 156 জন আর সবগুজারি হলো 27 জায়গাতে, এর মধ্যে হায়াতুস সাহাবা 17 জায়গাতে হায়াতুস সাহাবা হয়। এর কি কারণ? তাছাড়া মাসিক যেটা জোড় 315টা জায়গায়, হায়াতুস সাহাবা 112 জায়গায়, অর্থাৎ এত ওলামায়ে কেরাম থাকা সত্ত্বেও কেন হইতেছে না? কোন কোন জায়গায় আমাদের
সাল লাগানো ওলামা হজরত নাই, বহু দূর দূর এলাকায় আছে। হয়তো শহরে আছেন কিন্তু এলাকাগুলাতে নাই, এবং সব জায়গায় আমরা নিতেও পারি না। এটা একটা বড় কারণ আর কি। भाई इस बात को समझिए सबसे अच्छी तरीके से। हमारे हजरत बड़े एहतमाम के साथ इस बात को फरमाते हैं कि अगर साल लगाया हुआ आलिम 100 किलोमीटर के फासले पर भी है, 100 किलोमीटर का फासला, तो भी उसे लेकर आने की फिक्र करना। दोनों तरफ से फिक्र होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक तरफ से नहीं। नंबर एक फिक्र तो सबसे पहले उलमा हजरात, खास तौर से हमारे साथ लगाए हुए उलमा, ये अपने आप को तालिब न समझे बल्कि मतलूब न समझे बल्कि तालिब समझे। अपनी तलब से जोड़ों में शिरकत करना, अपनी तलब से मशवरों में शिरकत करना, ये बुनियादी चीज़। नंबर दूसरी बड़ी अहमियत के हामिल चीज़ वो ये कि हम उलमा हजरात की हयातुस सहाबा तय करके उन्हें बाकायदगी के साथ उसमें लाने की फ़िक्र करें। जब एक हदीस को हासिल करने के वास्ते 1 महीने का सफ़र हो रहा है, अब आप सोचिए तो सही, फिर एक हदीस की तालीम के लिए थोड़ा सा सफ़र कर लेना, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, क्या 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 मुश्किल काम है। इस वास्ते जिस अमल में वसूलियाबी ख़त्म हो जाएगी वो अमल ख़त्म हो जाएगा। बस इस बात के कायदा हर चीज़ के लिए, चाहे वो शब गुजारी में उलमा को जोड़ने के लिए हो, चाहे वो साल के उलमा को निकालने के लिए हो, चाहे वो पुरानों को जोड़ने, जिस अमल से वसूलियाबी ख़त्म हो जाएगी वो अमल ख़त्म हो जाएगा। হজরত বলতেছেন যে এই যে হজরত ওলামায়ে কেরামের একটা বড় সংখ্যা, তার মধ্যে অল্প কিছু জায়গায় ওনারা আমলে শিরকত করেন বা কিতাব পড়েন, হায়াতুস সাহাবা পড়েন। বলতেছেন আসলে তো দুই দিক থেকেই চেষ্টা হওয়া চাই। হজরত ওলামায়ে কেরামের দিক থেকেও চেষ্টাটা হওয়া চাই, আবার সাথীদের দিক থেকেও চেষ্টা হওয়া চাই। ওলামায়ে কেরাম নিজেদেরকে তালেব মনে করেন যে আমার নিজেরই এর মধ্যে শিরকত করা দরকার, যাওয়া দরকার। নিজেকে মতলুব মনে না করেন যে আমাকে বলবে তারপর যাব, বলে এরকম মতলুব মনে না করেন। আর এদিকে সাথী যারা আছেন বলে সাথীরাও এটার খুবই ইহতেমাম করেন যে হযরত উলামায়ে কেরামকে আনার জন্য ওনারা চেষ্টা করেন, ব্যবস্থা করেন। বলতেছেন যে 100 কিলোমিটার দূরে যদি কোনো আলেম থাকেন ওনাকেও আনার জন্য ব্যবস্থা করা চাই। 100 কিলোমিটার দূরে থাকলেও ওইখান থেকেও এনে যেন যেখানে হায়াতুস সাহাবা পড়া, যেরকম আমাদের জোড়ের মধ্যে আছে, তারপরে হায়াতুস সাহাবা সব গুজারির মধ্যে আছে, এগুলাতে ওনাদেরকে আনার জন্য চেষ্টা করা। বলতেছেন আমাদের মধ্যে তো অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, এই ব্যাপারে অনেক আগ্রহ আমাদের মধ্যে থাকা চাই। একটা হাদিস জানার জন্য 1 মাস এরকমভাবে সফর করলেন একটা হাদিস জানার জন্য। তো আমরা এখানে যে হায়াতুস সাহাবা পড়া হবে আমরা এখান থেকে জানবো। তো হায়াতুস সাহাবাটা শোনা, উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ওই কিতাবটা থেকে শোনা, এটার জন্য আমাদের তো সেরকম তলব হওয়া চাই। বলতেছেন তো দুই দিক থেকেই চেষ্টা হয়। তালি তো 2 হাতে বাজে, 1 হাতে তো তালি বাজে না। हयातुस सहाबा बेशक एक सीरत की किताब है, लेकिन ये हमारे काम का उसूल, हमारे काम का दस्तूर, हमारे काम का तरीक़ा कार, हमारे काम की बुनियादी किताब है हयातुस सहाबा। हमारे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते हैं, हमने खुद हमारे दर्स में फरमाने लगे कि मेरे नज़र से अल्लाह का फ़ज़ल है उम्मूमन हदीस की किताबें गुजरी हैं, लेकिन जैसी किताब मैंने हयातुस सहाबा देखी है ऐसी मैंने कोई किताब नहीं देखी हदीस के मुताबिक, सहाबा से मुताल्लिक़। ये हज़रत बड़े एहतमाम के साथ फरमाया करते हैं। তো বলতেছেন হযরত উলামায়ে কেরামের উসুলের ব্যাপারেও এরকম ইহতিমাম করা, হায়াতুস সাহাবার ব্যাপারেও এরকম ইহতিমাম করা। শাইখুল হাদিস ইউনুস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি কথা বলতেন যে হাদিসের কিতাব, বিভিন্ন হাদিসের কিতাব সবগুলা তো সেরকম উত্তম আর নূর, কিন্তু হায়াতুস সাহাবাকে আমি যেরকম দেখছি, হায়াতুস সাহাবার মধ্যে যে জিনিস এটা তো অন্য জিনিস, অন্য কিতাবের মধ্যে সেটা পাওয়া যায় না। বড় ইহতিমামের সাথে
এটা তিনি বলতেন। তো এই জন্য আমাদের ওই রকম তলব থাকা চাই, ব্যবস্থা করা চাই। फरमाया करते थे हज़रत शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे मकतबात आलम में ऐसी कोई किताब नहीं है जैसे हयातुस सहाबा है। इतनी अहमियत के साथ इस बात को फरमाया करते। इस वास्ते मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनके खादिम ने बड़े एहतमाम से पूछा, हज़रत मुझे बड़ा शौक़, मुज़ाकरा भी करता हूँ, बयान भी करता हूँ, सारी मुझे क्या करना चाहिए दावत को समझने के वास्ते, दावत को समझाने के वास्ते अपने मुज़ाकरे में। हज़रत ने फरमाया मौलाना सईद अहमद खान साहब ने कि तुम 20 वरक़े हयातुस सहाबा के रोज़ाना पढ़ने का वजीफ़ा बना लो अपना, अगर दावत को समझना चाहते हो। इस वास्ते इसे मुस्तकिल तौर पर अपने अमल में लेकर आना, हजरत ने काम के उसूल और काम के दस्तूर को मुरतब करने के लिए इस किताब की तस्नीफ फरमाई। বলতেছেন এইভাবে হজরত তো খুব হায়াতুস সাহাবার ব্যাপারে খুব ইহতেমাম করতেন। আর হজরত মৌলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইকে কেউ যখন জিজ্ঞেস করছেন যে কাজের উসুল, কাজের দস্তুর, কাজের তরতিব এগুলো শেখার জন্য আমার কি পড়া দরকার, তো হজরত কথা বলতেছিলেন যে হায়াতুস সাহাবা থেকে প্রতিদিন 20টা ওয়াকিয়া, 20টা ঘটনা ইহতেমামের সাথে পড়া দরকার। পড়লে তাহলে কাজের উসুল, তরতিব এগুলো সামনে আসবে যে হজরতজি তো এগুলাকে এই জন্যই মুরাত্তাব করছেন, এই কিতাবটা এই জন্যই লিখছেন। बस 2 जगह हमारी इज्तिमाई हयातुस सहाबा की तालीम है। नंबर 1 महाना मस्जिदवार जोड़ों के अंदर, नंबर 2 शब गुजारी के मकामात पर। इसलिए अगर 100 किलोमीटर के फासले पर भी कोई आलिम है तो उसे एहतमाम से लेकर आने की हमें फ़िक्र करनी। বলতেছেন আমাদের তো 2টা আমলের মধ্যে যেটা হায়াতুস সাহাবা বলা হয়, একটা হলো মাসিক যে মসজিদ ওয়াজ জমাতের জোড়, আরেকটা হলো আমাদের সবগুজারিতে। এই জন্য হজরত ওলামায়ে কেরাম যদি 100 কিলোমিটার দূরও থাকেন ওইখান থেকে ওনাদেরকে আনার এহতেমাম করা চাই, ফিকির করা চাই। नंबर दूसरी चीज़ हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये महाना मस्जिदवार जोड़ 315 हैं, तकरीबन 2681 मस्जिद हैं, 811 मुसल्ले हैं। तो क्या ये सब में इन 300 महाना मस्जिदवार जोड़ में इन सब का इहाता हो गया है 100%? বলতেছে 26,081 वो हैं मस्जिद हैं যে পুরা और মসজিদের 811 मुसल्ले हैं। 26,000 मस्जिदों का महाना मस्जिदवार जोड़ 300 ये इहाता हो गया है सबका। আচ্ছা, বলতেছেন যে এখানে মসজিদের সংখ্যা হলো 26,081 আর মুসল্লা হলো 811। এর মধ্যে মাহানা জোড়, মাসিক জোড় যেটা 315 জায়গায় হয়, এই 315 জায়গার জোড়ের দ্বারায় এই সব মসজিদ কি এর মধ্যে সামিল হয়ে যায়, এটা জানতে চাইতেছেন। আমাদের অনেক মসজিদেই আমাদের এই সাথী না থাকার কারণে বা আমাদের কিছু মাজুরি থাকার কারণে অনেক দূরে দূরে আমাদের হালকা বানাইতে হয়েছে। যেটা আমরা 15-20 মসজিদ মিলে হালকা বানাইতাম, তো এখন হালকার সংখ্যা তো ঠিক আছে, কিন্তু অনেক হালকাতেই আমাদের মাসিক জোরগুলা কাবুতে আসতেছে না। वो कहते हैं कि बाज़ इलाका में हमारे साथी नहीं है और बाज़ जगह हमारी कमज़ोरी है, इसलिए वो हर मस्जिद में। अहम सवाल है, आपके साथी नहीं है क्या, मुसलमान नहीं है वहाँ पर? भाई ওখানে মুসলমান আছে না? जी हाँ, तो मुसलमान ही तो साथी हैं आपके, या कोई और मखलूक साथी है? मुसलमान तो हमारे साथी। ये बात समझिए अच्छी तरीके से, ये बात बहुत दिल पर लेने की है। हमारे जब असल मेहनत का मैदान हर मुसलमान है, हर मुसलमान को मेहनत का मैदान समझते हुए, अपने साथी समझते हुए, कोई इलाका ऐसा बाकी ना रहे बिल्कुल भी जहां महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के कायम नहीं किए जाएं। 2 बात इसमें बुनियादी तौर पर समझिए महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्कों को लेकर। বলতেছেন যে আমাদের যত মুসলমান আছে ওই মুসলমানদেরকে সাথী মনে করে ওই হালকাতে আমাদের মসজিদ ওয়াজ জোড় হওয়া চাই, এটার ইহতেমাম আমাদের করা চাই। नंबर 1 बात, महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के 12 से 15 मस्जिदें
एक महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के के अंदर हो। नंबर दूसरी चीज़, कुछ मजबूत मस्जिद है, कुछ कमज़ोर मस्जिद है, ऐसा मिला जुला हल्का हो। इसे उमूमन पूरे इलाके के अंदर हल्का बनाने की हमें फ़िक्र करनी है। जहाँ मस्जिदें बने, जहाँ मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकते या किसी आर्ज़ी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से वक्ती तौर पर मस्जिद के अंदर काम नहीं है, उसके करीब मुसल्ला ठिया कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी है बाकायदगी के साथ। 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में बग़ैर मस्जिद के काम हुआ है, 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में बग़ैर मस्जिद के काम हुआ। ऐसे ऐसे हल्के कायम कर कर उमूमी सतह पर इन मस्जिदों के हल्के कायम कर लिए। अब हमारी जो जमातें चिल्ले की निकल रही, अब हमारी जो जमातें 4 महीने की निकल रही, बाकायदगी के साथ इन महाना मस्जिदवार जोड़ के हलकों को हदफ बनाकर इनके अंदर पढ़ के अपना एक चिल्ला लगाने वाली जमात पूरा करे। अपना एक 4 महीने, जब तक मस्जिदवार हल्के ही नहीं होंगे, जमातों को पता ही नहीं होगा कहाँ जाकर मेहनत करनी है, कहाँ जाकर काम करना है। इनके सामने कोई मैदान ही नहीं है काम करने का। इस बात से हमारे मशवरे से पूरे आलम के एतबार से तयशुद अम्र है कि एक चिल्ला लगाने वाली जमात एक महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के के अंदर अपना चिल्ला पूरा करेगी। 3 चिल्ले लगाने वाली जमात यानी 4 महीने की जमात 3 महाना मस्जिदवार जोड़ों के हल्के के अंदर अपने 4 माह पूरे करेगी, जिसके अंदर कमज़ोर मस्जिदें भी होंगी, मजबूत मस्जिदें भी होंगी। इनसे असल बुनियादी मकसद ये था। फिर नंबर दूसरी चीज़, महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के कायम करने के हमारे हज़रत फरमाते हैं, ये महाना मस्जिदवार जोड़ के हल्के कायम करने का बुनियादी मकसद ये है कि एक उम्मती दावत के तकाजे पर इस्तेमाल हो। एक फ़र्द उम्मत कहाँ इस्तेमाल हो? दावत के तकाज़ों के ऊपर इस्तेमाल हो। इससे होगा एक मस्जिद अपनी कारगुजारी लेकर आए। अपनी रात सबसे पहले हाजिरी ली जाए, एक मस्जिद की हाजिरी। बताओ भाई अब्दुल्ला मस्जिद कहाँ है, एक मीनारा मस्जिद कहाँ है, जैद मस्जिद कहाँ है, जो मुख्तलिफ नाम होते हैं मस्जिदों के, इनकी बाकायदगी के साथ हाजिरी लेना। फिर एहतमाम के साथ एक मस्जिद की कारगुजारी, इसी महाना मस्जिदवार पर्चे से उन मस्जिदों की एहतमाम के साथ कारगुजारी सुनना। अपनी मस्जिदवार महाना जोड़ों के अंदर एहतमाम के साथ कारगुजारी सुनी जाए। अब इन कारगुजारी की रोशनी के अंदर इनको बिठाकर अज़ाइम किए जाए। देखो आपके यहाँ मुसलमानों की तादाद इतनी है, आपके यहाँ मुसलमान घर इतने हैं, आपके यहाँ मुसलमान इलाका इतना है, इस मस्जिद के अतराफ में इतने मुसलमान हैं, आप अज़म कर लो इतने 4 महीने की जमातें निकलेंगी। आप इतनी महाना, आप इतनी घरों के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम शुरू करोगे। ये कवायद आपके यहाँ पूरे हैं, आप इतना हफ्तावारी तालीम अपने यहाँ शुरू कर सकते हो मस्जिद के अतराफ में। यानी ये सारे तकाजे जो आपने पर्चे के अंदर देखें, ये बाकायदगी के साथ मस्जिद के अंदर इनके ऊपर डाले जाएं। और फिर चौथा काम एहतमाम से एहतमाम से हयातुस सहाबा का अमल हो। तो इन चारों अमाल के साथ एक महाना मस्जिदवार जोड़ का ये बड़ा बुनियादी मकसद है। जब तक ये जुड़ेंगे नहीं, हज़रत फरमाया करते थे, तश्कील इज्तिमाई माहौल चाहती है। जितना इज्तिमाई माहौल होगा, हौसले भी बढ़ेंगे, तश्कील भी कायम होगी, साथियों के ऊपर तकाजे खुलेंगे। इससे साथियों के ऊपर क्या खुलेंगे? तकाजे खुलेंगे। इसलिए इस बात की पूरी तरीके से कोशिश की जाए कि 100% बांग्लादेश की मसाजिदों का ऐसा हल्के कायम होने चाहिए कि एक मस्जिद भी महाना मस्जिदवार के हल्के के बाहर ना जाए। और ये कोई लंबा काम नहीं है। फिक्र कर कर अगर आप इसी जोड़ के अंदर बैठ जाएं, हमें अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है पूरे बांग्लादेश के महाना मस्जिदवार जोड़ों के हल्के बन जाएंगे, कोई एक मस्जिद भी बाहर नहीं रहेगी। তো বলতেছেন যে আমাদের যে হালকাগুলা বনে 10-12টা অথবা 15টা মসজিদ মিলে আমাদের হালকাগুলা বনে, তো প্রত্যেকটা মসজিদে কিভাবে কাজ উঠে এটার জন্য ফিকির করা। কোনো জায়গায় এরকম হয় কিছু মসজিদ কমজোর আছে, কিছু মসজিদ আবার সবল আছে, সবল দুর্বল এভাবে আছে। তো যখন আমাদের মেহনত হবে, যে আমাদের মনে করেন চিল্লার জমাত চলতেছে, একটা হালকার মধ্যে যদি জোরদার মেহনত করে আর ওইখানে তাদের সামনে নিশানগুলা থাকে যে প্রত্যেক মুসলমানের উপর মেহনত করতে হবে, প্রত্যেক মুসলমানকে তৈরি করতে হবে, মসজিদের কাজগুলাকে জিন্দা করা, ঘরের তালিমগুলাকে জিন্দা করা, তারপরে সাপ্তাহিক তালিমগুলাকে জিন্দা করা, এই কাজগুলাকে সামনে রেখে যখন কাজ করবে
আর যখন কারগুজারি হবে, কারগুজারিতে প্রত্যেকটা জিনিসকে ওইভাবে আমরা বিস্তারিত শুনবো যে তারা কি মেহনত করছে। এইভাবে যখন মেহনত হবে তখন গিয়ে কাজ উঠবে। বলে বাংলাদেশে আমরা আশা করি যদি এইভাবে আমরা মেহনত করি, বলে আমরা বিস্তারিত কারগুজারি শুনি, আবার সামনের জন্য এরকমভাবে তাদেরকে আমরা তরকিব দেই, হায়াতুস সাহাবা পড়া হয়। এইভাবে যদি আমরা মেহনত করতে থাকি, তাহলে কোনো একটা মসজিদ আমাদের মেহনতের আওতার বাইরে যাবে না, প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে কাজ উঠবে। তিনি যেটা বলতেছেন যে আমরা শুধু আমাদের সময় লাগানোর সাথীর দিকে না তাকাই, বরং সমস্ত মুসলমানের দিকে তাকাই যে কত মুসলমান আছে কারগুজারির মধ্যে। এটাও আমাদের যে এখানে কত মুসলমান আছে, কত মুসলমান কাজের মধ্যে লাগছে, এগুলো মানে প্রত্যেকটা মুসলমানকে সামনে রেখে যখন আমাদের কাজ হবে, আর ওইটাকে সামনে রেখে আমরা এক একজনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব, আর কারগুজারি আমরা শুনবো, আমাদের মাসিক ঝোলের মধ্যে কারগুজারিগুলো আসবে। আশা করি ইনশাল্লাহ কোনো মসজিদ এই কাজের আওতার বাইরে থাকবে না, প্রত্যেকটা মসজিদে কাজের আওতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। फिर इस बात की पूरी तरीके से फिक्र